अस्सलाम दोस्तों, हम आए लकी स्टार पे गाड़ी की सर्विस करवाने। बहुत दिन हुए थे बाइक की सर्विस नहीं करवाई। ये हो रही है बाइक सर्विस हमारी, वॉश हो चुकी है। ये है जी लकी स्टार इलाका, लकी स्टार का पेट्रोल पंप। यहाँ है जी बाइक की सर्विस करवाने। 2-3 हफ्ते हो गए थे मेरे ख्याल से सर्विस नहीं करवाई थी, आज सर्विस करवाइए। ये रहा लकी स्टार। बहुत दिन हुए टोनिंग बाइक की सर्विस नहीं करवाई, आज मौका मिला है। बड़े अरसे बाद सर्विस हो गई बाइक की। आज मौका मिला है सर्विस का गाड़ी को। लकी स्टार सदर। बाइक की सर्विस नहीं करवाई, वॉश नहीं करवाया, आज वॉश करवा लिया है। ये जी बाइक हमारी हो गई वॉश बिल्कुल ही। कपड़ों हमें लगा रहे दोस्तों। ये है जी लकी स्टार। बहुत दिनों में गाड़ी की सर्विस नहीं करवाई, आज चमक उठी गाड़ी। ये है जी पाकिस्तान में इस तरह होती है गाड़ी वॉश।